बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाल नाल शुरू जड़ा हद्दो मेहरबान बहुत रहम वाला है। صاد वल्कुरआनि ज़िक्र। सौद कसम नसीहत वाले कुरान दी। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। सो कुछ ने कुफर कीता वो तकब्बुर ते जिद विच पे होए ने। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादव वला तहीन मनास। असी इन्हां तो पहलों किन्नियां ही नस्लां तबाह कर छड़ियां, फिर अजाब वेले उन्हां दुहाई पाई ते ओ छुटकारे दा वेला नहीं सी। वअजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। ते ओ ऐस ते हैरान होए भई उन्हां कोल उन्हां विचों ही एक डराउण वाला आ गया ते काफरा क्या ऐ ते एक जादूगर है बड़ा गप्पी। अजअलल आलिहत इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। कि उन्हें सारे मबूदा दा इक्को मबूद बना छड़िया, बेशक ऐ तां बड़ी अजीब गल है। وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد। ते उन्हां दे सरदार ऐ कहंदे होए टुर पे भई चलो ते अपने मबूदा दी पूजा ते डटे रवो, बेशक ऐ ओ गल जेदा इरादा कीता जांदा है। ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق। असी ये गल पिछले मजहब यानी नसरानी विच नहीं सुनी, ऐ तो कुछ नहीं पर करतली। أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب। कि साडे विचों ऐदे ते जिक्र यानी कुरान उतारिया गया है, सगों ओ ते मेरी नसीहत बारे शक विच ने, बल्कि उन्हां अजे तक मेरा अजाब नहीं चखिया। أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب। कि उन्हां कोल तेरे रब दी रहमत दे खजाने ने जिहड़ा सब ते गालिब ते सब तो वड्डा दाता है। أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب। या आसमाना ते जमीन ते उन्हां दोवां विचकार हर शै ते इन्हां दा राज है, फिर लाजम है भई ओ रस्सियां नाल उपर आसमान ते चढ़ जान। जुंद ما هنالك महज़ूम من الأحज़ाब। ऐ ते लश्करा विचों एक हकीर लश्कर है जिहड़ा इत्थे ही हारन वाला है। كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد। इन्हां तो पहलों नूह दी कौम ते आद ते मीखा वाले फिरौन ने हक नूं झुठलाया। وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب। ते समूद ते कौमे लूत ते ऐका वालियां भी वो लोग ओही जत्थे ने।
إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب नहीं उन्हां विचों कोई भी पर उन्हें रसूलां नूं झुटलाया फिर मेरा अजाब अटल हो गया। وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ते लोग कुछ नहीं उड़ेकदे सिवाय सख्त चांगर दे जिहदे विचकार कोई सुकून नहीं होएगा। وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ते कहणगे साडे रब्बा सानू साडा अजाब दा हिसाब दे दिहाड़ तो पहलों छेती दे दे। اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ऐ नबी जो कुछ ऐ कहंदे ने तुसी उहदे ते सबर करो ते साडे जोर वाले बंदे दाऊद नू याद करो बेशक वो बहुत रुजू करन वाला सी। إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق बेशक असी पहाड़ उहदे नाल आरे ला दिते सन भई वो पिछले पैर ते सूरज चढ़न वेले तस्बीह करदे सन। والطير محشورة كل له أواب ते पखेरू भी जद के सारे जमा होंदे सब उसे अगे रुजू करदे सन। وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ते असी ओदी बादशाही पक्की कर दिती ते असी उन्हों हिकमत ते गल नखेड़नी दिती सी। وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ते भला तेरे कोल झगड़न वालियां दी खबर आई जदू मेहराब दी कंध टप आए सन। إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط जदों वो दाऊद नूं मिले फिर वो उन्हां तो घबरा गया। उन्हां कहा तुसी घबराओ नहीं असी दो फरीकां साडे विचों एक ने दूजे ते वादा कीता है सो तुसी साडे विचकार हक दा न्याय कर दिओ ते बेइंसाफी ना करियो ते सिद्धी राह ते सानू पाओ। إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب बेशक ऐ मेरा भरा है एदे कोल 99 दुंबियां ने ते मेरे कोल इक्को ही दुंबी है सो ऐ कहंदा है भई ओ भी मेरे हवाले कर दे ते इन्हें गलबात विच मैनू तबा लिया है। قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب। दाऊद आख्या तेरी दुंबी अपनी दुंबियां
भी छड्डन दी मंग करके इन्हें बिलाशुबा यकीनन तेरे ते जुल्म कीता है। ते बेशक बहुते पंजाली लोग एक दूजे ते लाजमी वादा करदे ने सिवाय उन्हां लोकां दे जिहड़े ईमान लियाए ते उन्हां नेक अमल कीते ते इहो जे लोग थोड़े ही ने। ते दाऊद ने यकीन कर लिया भई असीं वाकई उहदी आजमाइश कीती है, सो उन्हें अपने रब कोलों बख्शिश मंगी ते ओह झुकदा होया सजदे डिग पिया ते रुजू कीता। فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب। फिर असीं उहनूं ओह खता बख्श दित्ती ते बेशक ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ ਚੋਖੀ ਨੇੜਕੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ ऐ दाऊद बेशक असीं तैनूं ज़मीन विच खलीफा बनाया है, सो तू लोकां विच हक नाल फैसला कर ते नफ्स दी ख्वाहिश पिछे न टुरना, तां तैनूं अल्लाह दी राह तो पटका देवेगी। बेशक जिहड़े अल्लाह दी राह तो पटक जांदे ने उन्हां लई सख्त अजाब है। ऐस पारों भई ओह हिसाब दे दिन नूं भुल गए। وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ ते असीं आसमान ते ज़मीन नूं ते जो कुछ उन्हां दोवां दे विचकार है एवें पैदा नहीं कीता। ओह उन्हां लोकां दा ख्याल है जिन्हां कुफर कीता, फिर जिन्हां कुफर कीता उन्हां लई आग तों बर्बादी है। أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار। कि असीं उन्हां नूं जिहड़े ईमान लियाए ते नेक अमल कीते धरती दे फसाद करन वालियां वांगू कर देंगे या असीं परहेज़गारां नूं बदकारां वर्गे कर देवांगे। كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ एक किताब असीं इहनूं तेरे वल नाज़िल कीता बड़ी बरकत वाली है तां पई ओह इहदियां आयतां ते विचार करन ते अकलमंदां दे नसीहत फड़न लई। ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب۔ ते असीं दाऊद नूं सुलेमान अता कीता, वो चंगा बंदा सी, बेशक वो बहुत रुजू करन वाला सी। إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد। जदों पिछले पैर उहदे सामने असील त्रिक्कल घोड़े हाजिर कीते गए। فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب। फिर उन्हें आख्या बेशक मैं इस माल दी हुब नूं अपने रब दी याद बदले पसंद कीता है, ऐथों तिकर भई सूरज पर्दे विच लुक गया। ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق। आख्या उन्होंने
मेरे कोल मोड़ लियाओ। फिर वो उन्हां दियां पिन्नियां ते धोना ते हाथ फेरन लग पिया। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान वअल्क़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन थुम्मा अनाब। ते बिलाशुबा यकीनन असा सुलेमान नू आजमाया ते असी ओदी कुर्सी ते एक तिड़ पा दिता। मुड़ के उन्हें रुजू कीता। قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب। उन्हें आख्या, मेरे रब्बा मैनू बख्श दे ते मैनू ऐसी बादशाही दे भई ओ मेरे मगरों होर किसी दे लायक न होवे। बेशक तू बहुत अता करन वाला है। فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب। फिर असी हवा उदे वास कर दी। वो उदे हुक्म नाल होली होली चलदी सी जिधर दा ओ इरादा करदा सी। والشياطين كل بناء وغواص। ते शैतानां नू भी आखे ला दिता, हर किस्म दे माहर राज ते माहर टोबे। وآخرين مقرنين في الأصفاد। ते दूजियां नू भी जड़े संगला विच बद्धे होए सन। هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب। ऐ साडी देन है, सो एहसान कर या डक रख बगैर हिसाबों। وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب। ते बेशक ओदे लई साडे कोल यकीनन खास कुरब ते सोहनी ठार है। واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب। ते साडे बंदे अयूब नू चेते करो जदों उन्हें अपने रब नू पुकारिया भई बेशक मैनू शैतान ने बड़ा दुख ते तकलीफ पहुंचाई है। اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب। असी आख्या अपना पैर जमीन ते मार, ऐनाउन ते पीन नू ठंडा पानी है। ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب। ते असां उन्नू ओदा पूरा टब्बर ते उन्हां नाल उवें होर अता कीते अपने वलों रहमत ते ऐ अकल वालियां दी नसीहत लई। وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب। ते असी आख्या अपने हाथ विच तीलियां दी मुठ यानी चारू फड़, फिर उन्नू मार ते कसम न तोड़। बेशक असी उन्नू साबत डिठा, वो चंगा बंदा सी, हकीकतन वो बहुत रुजू करन वाला सी। واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار। ते साडे बंदियां इब्राहिम ते इसहाक ते याकूब नू चेते करो जिहड़े हत्थां वाले ते अखां वाले सन। إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار।
बेशक असां उन्हां नूं एक खरी गल यानी आखिरत दे घर दी याद नाल चुन लिया सी। وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ते ओ साडे नेड़े लाजमी चुने होए वधिया लोकां चों सन। واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ते इस्माइल ते अलियासा ते जुल्किफल नूं चेते करो ते बेहतरीन लोकां चों सी। هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب एक नसीहत है ते बेशक परहेजगारां लई यकीनन सोना ठिकाना है। जन्नात अदन मुफत्तहत लहुमुल अबवाब हमेशगी दे बाग उन्हां दे बूए उन्हां लई खुले होणगे। मुत्तकीन फीहा यदऊन फीहा बिफाकिहतिन कसीरतिन व शराब ओ उन्हां विच तकिए ला के बैठे होणगे ते उत्थे बहुत सारे मेवे ते पीवन मंगवांदे रहणगे। वഇंदहुम कासिरातुत तर्फ अतराब ते उन्हां कोल निगाह नीवी रखन वालियां उन्हां दे हान दियां बीवियां होणगियां। هذا ما توعدون ليوم الحساب ऐ वे ओ बदला जिहदा तानू वादा कीता गया सी हिसाब दिहाड़े लई। إن هذا لرزقنا ما له من نفاد बिलाशुबा जरूर ऐ साडा रिज़्क यानी तोहफा है जेड़ा कदी भी ना मुकेगा। هذا وإن للطاغين لشر مآب ऐ जज़ा मुत्तकियां लई है ते बेशक हद टप्पियां लई यकीनन पैड़ा ठिकाना है। जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद दोज़ख वो उहदे विच सड़नगे सो ओ पैड़ा बिछाउना है। هذا فليذوقوه حميم وغساق ऐ वे सजा उबलदा पानी ते पीप सो ओ उन चखन। وآخر من شكله أزواج ते दूजियां ऐदे वर्गियां होर कई किस्मां यानी बलदा पानी ते थोर। هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار एक टोला है जिहड़ा तुहाडे नाल कुसिया आउंदा है उन्हां लई कोई जी आया नूं नहीं बेशक ए अग विच सड़न वाले ने। قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਠਾਰ ਹੈ। قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਖੀਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਦੂਨਾ ਵਧਾ ਦੇ। وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ਤੇ ਉਹ
ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨਾ ਬਰਹੱਕ ਏ। قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਏ ਬਹੁਤ ਗਲਬੇ ਵਾਲਾ ਏ। رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ਰੱਬ ਏ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਬਹੁਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। قل هو نبأ عظيم ਆਖ ਦਿਓ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਏ أنتم عنه معرضون ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਝਗੜ ਰਹੇ ਸਨ। إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਹਦੇ ਸਿਵਾ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਈ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਗੁੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। فسجد الملائكة كلهم أجمعون ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ਸਿਵਾਏ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਉਹ ਮੁਤਕੱਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਇਬਲੀਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਡੱਕਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ। قال فاخرج منها فإنك رجيم फरमाया फिर तू है जन्नत चो निकल जा सो बेशक तू मलून है وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ते बेशक तेरे ते हिसाब दे दिन तक मेरी लानत दे। قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون इबलीस क्या मेरे रब्बा फिर तू मैनू ओह दिहाड़े तक ढिल दे जदों लोग दोबारा उठा ले जाएंगे।
قال فإنك من المنظرين फरमाया फिर बेशक तू टिल दिते गया विचों है إلى يوم الوقت المعلوم मिथे वेले दे दिहाड़ ते कर قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين उन्हें क्या फिर तेरी इज्जत की कसम मैं उन्हें सारे नु जरूर पुठे राय लावांगा إلا عبادك منهم المخلصين सिवाय तेरे ओ बंदे जेड़े उन्हां विचों मुखलस ने قال فالحق والحق أقول फरमाया फिर हक वही है ते मैं हक की गल ही आखदा لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين मैं तेरे ते जेड़े तेरे पिछे टुरनगे उन्हां सारे नाल जहन्नम नू लाजमी भर देंगा قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ऐ नबी आख दियो मैं ताड़े कोलों ऐस वाज दी कोई उजरत नहीं मांगदा ते ना मैं बनावट करन वाले विचों आ إن هو إلا ذكر للعالمين नहीं ए कुरान पर सारे जग वास्ते नसीहत ولتعلمن نبأه بعد حين ते तुसी एदी खबर कुछ चिर मगरों जरूर जान लवोगे।